7.5 वर्ष पर बहुचर्चित बलांगीर पाटनागढ़ पार्सल बोमा विस्फोरण मामलार आज आसब चूड़ांत राय। अभियुक्त पुंजीलाल को की दंड मिल? बोमा विस्फोरण में प्राण हर सौम्यशेखर साहू परिवार को न्याय मिल कि? यह पाटनागढ़ एडीजे कोर्ट को चूड़ांत राय को समस्त अपेक्षा रही। सारा ओडिशा अपेक्षा करिछि। पुंजीलाल को कड़ा सुरक्षा बल पाटनागढ़ कोर्ट रे हाजर करा 2018 फेब्रुआरी 23 तारिख में घटीला ए लोमहर्षणकारी घटना। पाटनागढ़ अध्यापक रविंद्र साहू पुओ बाहाघर रिसेप्शन मंडप रे फुटीथिला पार्सल बोमा विस्फोरण में रविंद्र नवविवाहित पुओ सौम्यशेखर साहू और तांको संपर्क जेजेमांकर घटनास्थल में होइथिला मृत्यु। सौम्यशेखर स्त्री रीमाराणी साहू गुरुतर आहत होते। दीर्घ दिन चिकित्सा पर रीमा सुस्थ होते। घटनार गुरुत्व को देखि तत्कालीन सरकार क्राइमब्रांच तदंत निर्देश देते। ए घटनार एकमात्र अभियुक्त भाव 2018 एप्रिल 25 तारिख में पाटनागढ़ भईंस कॉलेज अध्यापक पुंजीलाल मेहर को क्राइमब्रांच गिरफ्त करथिला। पुंजीलाल सौम्यशेखर माँ संजुक्ता साहू भईंसा कॉलेज रे एकाठी काम करुथिले। माँ संजुक्ता भईंसा कॉलेज को अध्यक्षा भाव बदली हुई आसिबा पूर्व पुंजीलाल भारप्राप्त अध्यक्ष भाव दायित्व तुलाउथिले। संजुक्ता अध्यक्षा पदवी को नहीं पुंजीलाल असंतुष्ट थे, जहाँ को नहीं उभय मध्य बद रही। प्रतिशोध नेबा को जाई एभली बर्बर कांड भिआईथिला पुंजीलाल। 2022 रु एही मामलार शुणाणी आरंभ होइथिला। एही मामलारे 62 जनक साक्ष्य ग्रहण करिसेंती एडीजे कोर्ट। एबे अभियुक्त पुंजीलाल विचाराधीन कैदी भाव बलांगीर जेल में रही। अभियुक्त को फांसी दंड मिलू बोली सौम्यंक परिवार दाबी करुथिबा बेले पुंजीलाल वकील घटनार कौनसी प्रत्यक्षदर्शी नथिबा जुक्ति बाढ़ी। आज पार्सल बोमार राय आसीबो। सारा देश में चर्चा रे थिला ई पार्सल बोमा विस्फोरण घटना। पाटनागढ़ रे ए पार्सल बोमा विस्फोरण घटीथिला 2018 मसीहार ए घटना। बहुचर्चित घटनार आज राय आसीबो। सौम्यशेखर परिवार को न्याय मिलुछि कि पुंजीलाल को की दंड मिलुछि ता उपरे अपेक्षा। कड़ा सुरक्षा भितर पुंजीलाल को कोर्ट रे हाजर करा जाइछि। अभियुक्त पुंजीलाल को की दंड मिलिबो ता उपरे समस्तंकर नजर। 23 फेब्रुआरी 2018 घटीथिला एही लोमहर्षक घटना। रविंद्र साहू पुओ बाहागर रिसेप्शन में फुटीथिला पार्सल बोमा। सौम्यशेखर जे कि बाहागर पर ए पार्सल बोमा तांको पाखु जेतबेले आसीथिला सेतिरे सौम्यशेखर एवं तांको संपर्क जेजेमांकर मृत्यु होइथिला। तांको पत्नी रीमाराणी आहत होते, गुरुतर आहत होते। हस्पिटाल भर्ती करा जायतिला। दीर्घ दिन चिकित्सा पर से सुस्थ होते। तेरे गुरुत्व को देखी घटनार गुरुत्व को देखी सरकार से क्राइमब्रांच निर्देश देते। क्राइमब्रांच तदंत निर्देश देते एवं पुंजीलाल मेहर को गिरफ्त करा जायतिला। क्राइमब्रांच गिरफ्त करथिला। पाटनागढ़ भईंसा कॉलेज अध्यापक थिला पुंजीलाल मेहर। पुंजीलाल एवं सौम्यशेखर माँ संजुक्ता साहू मध्य बद रही। संजुक्ता साहू जितेबाला भईंसा कॉलेज अध्यक्ष भाव बदली हुई आसी ता पूर्व पुंजीलाल भारप्राप्त अध्यक्ष भाव भईंसा कॉलेज रे थिला। एवं जितेबाला संजुक्ता अध्यक्षा पदवी को आसिले सेतेबाला पुंजीलाल असंतुष्ट थिला एवं बद रही। पुंजीलाल एवं संजुक्ता मध्य जार प्रतिशोध नेबा को जाई एभरी बर्बर कांड भिआईथिला पुंजीलाल। संजुक्ता पुओ जितेबाला बाहाघर थिला सौम्यशेखर सेतेबाला पुंजीलाल यही पार्सल बोमा पठाई जो कि सौम्यशेखर संपर्क जेजेमांकर मृत्यु होइथिला। पत्नी गुरुतर अवस्था चिकित्सा चली। दीर्घ दिन चिकित्सा पर से सुस्थ होते। ए घटना को गुरुत्व दे घटनार गुरुत्व देखी सरकार क्राइमब्रांच तदंत निर्देश देते एवं क्राइमब्रांच तदंत करी भईंसा कॉलेज अध्यापक पुंजीलाल मेहर को गिरफ्त करथिला। परवर्ती समय ये तमाम दिग को नहीं तदंत चलता बेले आज राय आसीबो एवं राय उपरे समस्तंकर नजर रही। 7 वर्ष पर ए राय आसीबो। सिद्धार्थ दास वरिष्ठ आईनजीवी फोन लाइन रही संपर्क अधिक आलोचना करवा। सिद्धार्थ आपको स्वागत करुच्ची नंदीघोष टीवी की। बहुचर्चित पाटनागढ़ पार्सल बोमार आज राय आसीबो। समस्त नजर रही कौन राय आसीबो एवं समस्त साक्ष्य प्रमाण जहाँ भी रही ए सबू को देखिले कौन राय आसी बोले आप आशा रखुंट जे सौम्यशेखर परिवार को गोटे न्याय मिलिबो? न्याय तो निश्चय मिलिबो एवं पुंजीलाल को दंड हबार संभावना बहुत अच्छी। कहीं ये गोटे प्री प्लान मर्डर
এটা ସଡନ୍ ପ୍ରୋଭୋକେସନ ବା ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ରାଗି ଯାଇ ସେ ମାରିନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ମର୍ଡର ହେଇଛି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ମର୍ଡର ହେଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଏବଂ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମିଳିଥାଏ ଯେମିତି କାଗଜପତ୍ର ଆମେ କହିଥାଉ ସେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ କୁହନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସିରିୟଲିଷ୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ସାକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ସାକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମାଲ୍ଟି ଟଙ୍କା ନିଆଯାଇଛି ଯୋଉଟା କି ହୋଲ୍ଡ ସେୟାର ପିସର 164 ଅନୁସାରେ ଏବଂ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଫରେନ୍ସିକ ଲାବୋରେଟୋରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଏଭିଡେନ୍ସ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏମାନେ ସବୁ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଏଭିଡେନ୍ସ ଏକ୍ସପର୍ଟ ୱିଟନେସ୍ ତେଣୁ ଏବଂ ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଟ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିବେଳେ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ବା ଯୋଉ ନନ୍ଦିସ ଟିଭି ଆମକୁ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଟ୍ରାଏଲ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୱିଟନେସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏଭିଡେନ୍ସ ନିଆଯାଇଥିଲା ସେଠି ଯାହା ଜାଣିଛୁ ଯେ ଇଏ କେସରେ ଯୋଉ ପ୍ରମାଣ ଆସିବା କଥା ସେ ପ୍ରମାଣ ଆସିଯାଇଛି ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଫରେନ୍ସିକ ସାଇନ୍ସ ଲାବୋରେଟୋରୀ କଥା କହିବା ଏସଏଫଏସଏଲ କଥା କହିବା ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଡାକ୍ତରଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ସାକ୍ଷୀ ଚାଲିଥିଲା ତାକୁ ପୁଞ୍ଜିଲାଲ ଯୋଉ ଓକିଲ ଥିଲେ ସେ କିପରି ଭାବରେ ଏମିତି ଆକଟ ଏଭିଡେନ୍ସ ଥିଲା ଯେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଠିକ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯୋଉ ୱିଟନେସ୍ ଆସିବା କଥା ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବୟାନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆଉ ବଡ କଥା ହଉଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଏଥିରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ହବ କଥା ହଉଛି ଯେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମର୍ଡର କେସ୍ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ଆଇପିସି ରେ ଲାଗିଥିଲା କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ଯୋଉ ଆମେ କହିପାରିବା ଯଦି ଲାଇଫ ଇମ୍ପ୍ରିଜମେଣ୍ଟ କଥା ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଲାଇଫ ଇମ୍ପ୍ରିଜମେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ ନା ତାଙ୍କୁ ଡେଥ୍ ଦିଆଯିବ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରେୟାରେଷ୍ଟ ଅଫ ରେୟାର କେସ୍ ବା ବିରଳରୁ ବିରଳତମ କେସ୍ ଯଦି ଏଭିଡେନ୍ସ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଯୋଉ ବିଚାରପତି ବା ଟ୍ରାଏଲ କୋର୍ଟ ଯଦି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ମର୍ଡର ନୁହଁ ବା ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରେୟାରେଷ୍ଟ ଅଫ ରେୟାର ଅକେଜନ ଯଦି ଯାଇପାରିବ ତାଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ସାକ୍ଷୀର ଏତେ ଜାଣିନୁ କଣ ତାର ଏଭିଡେନ୍ସ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ଏଭିଡେନ୍ସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆସିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦଣ୍ଡ ହବ ଦଣ୍ଡଟି ଲାଇଫ ଇମ୍ପ୍ରିଜନମେଣ୍ଟ ହବ ବା ଯୋଉଟାକୁ ହାଏଷ୍ଟ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଅଛି ବା ତାକୁ ଡେଥ୍ ପନିଶମେଣ୍ଟ ହବ ସେଇ କଥା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ କଥା ଏବଂ ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଇଏ ଗୋଟିଏ ସଡନ୍ ପ୍ରୋଭୋକେସନ ରେ ହେଇନି ବା ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟେ ସ୍ପଟ୍ ଅଫ ଦ ମୁଭମେଣ୍ଟ ରେ ଏଇଟା ହେଇନି ଏଇଟା ଏଇ ମର୍ଡର ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସେ ନିଜେ କରିଥିଲା ପୁଞ୍ଜିଲାଲ ଯୋଉଟା କି ସାଧାରଣତଃ ବିଚାରପତି ମାନେ ସେଇ ଗୁଡିକ ଯୋଉ କେସରେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ମର୍ଡର ଥିଲା ଏବଂ ଯୋଉ ଯାହାକୁ ମର୍ଡର କଲା ତାଙ୍କର ନିରୀହ ଥିଲେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଶତ୍ରୁତା ନଥିଲା ବା କୌଣସି ସିଏ କେତେବେଳେ କୌଣସି ତାଙ୍କ ନାଁରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁ ମାରିଯିବ ତେଣୁ ଗୋଟେ ନିରୀହକୁ ଯେତେବେଳେ ମର୍ଡର କରିଦିଆଗଲା ସେତେବେଳେ କୋର୍ଟ ଦେଖିବେ ଯେ ପ୍ରମାଣ ତ ଆସିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦଣ୍ଡ ହବ ସେ ଦଣ୍ଡଟି ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ହବ ବା ସେ ଦଣ୍ଡଟି ଫାଶୀ ହବ ସେଟା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭିଡେନ୍ସ ଜଣା ପଡିବ ଏବଂ ସେହିପରି ଭାବରେ ସରକାରୀ ଓକିଲଙ୍କର ଯୋଉ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ସେହିପରି ଭାବରେ ଯୋଉ ପୁଞ୍ଜିଲାଲ ଯୋଉ ଓକିଲଙ୍କର ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ଏଇ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ୱିଟନେସଙ୍କର ଯୋଉ ଏଭିଡେନ୍ସ ଥାଏ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ତର୍ଜମା ହୁଏ ତାରି ପରେ ମଧ୍ୟ ବିତର୍କ ହୁଏ ସେହିପରି ଭାବରେ ଯୋଉ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଏଭିଡେନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ମେଟେରିଆଲ ଥାଏ ତାର ମଧ୍ୟ ତର୍ଜମା ହେଇଥାଏ ବିଶେଷ କରି ବିଭିନ୍ନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ରାୟ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟର ରାୟ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ହାଇକୋର୍ଟର ରାୟକୁ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରିଥିବେ ପୁଞ୍ଜିଲାଲ ଓକିଲ ଏବଂ ସରକାରୀ ଓକିଲ ଏସବୁକୁ ଯଦି ତର୍ଜମା କରିବେ ଆକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲା ପରେ କୋର୍ଟ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ହବ ସେ ପନିଶମେଣ୍ଟଟା ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଏଭିଡେନ୍ସରୁ ହିଁ ଜଣା ପଡିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଡିସିସନ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ହାଇକୋର୍ଟର ଡିସିସନ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଡିସିସନ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତର୍ଜମା କରାଯିବ ଏବଂ ମୋ ମତରେ ତାଙ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଇଫ ଇମ୍ପ୍ରିଜନମେଣ୍ଟ ହବ କିନ୍ତୁ ଏଭିଡେନ୍ସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଥିବେ ବା ଗୋଟେ ରେୟାରେଷ୍ଟ ଅଫ ରେୟାର ବା ବିରଳରୁ ବିରଳତମ କେସ୍ ଯାହାକୁ ଯଦି ବିଚାରପତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ମେଟେରିଆଲ ଦେଖିକି ବା ଏଭିଡେନ୍ସ ଦେଖିକି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ ଆଜ୍ଞା बहुत बहुत धन्यवाद सर आलोचना सिद्धार्थ दास थे वरिष्ठ आईनजीवी संपर्क अधिक आलोचना करते आज पार्सल बोमार राय आसो 7.5 वर्ष पर राय आसो ये घटन प्राण हराई सौम्यशेखर एवं तांको संपर्क जेजेमा नवविवाहित सौम्यशेखर एवं जेजेमा मृत्यु होता और पत्नी गुरुतर अवस्था होता गुरुतर अवस्था चिकित्सा करा दीर्घ दिन पर से सुस्थ होते पार्सल बोमा विस्फोरण घटना ये घटना 2018 मसीह घटी
एवं यार अभियुक्त जे रही भैंसा कॉलेज अध्यापक पुंजीलाल मेहर तांको गिरफ करा जायथिला। घटना को जिते क्राइम ब्रांच हाथ को नहीं तदंत करथिला पुंजीलाल को गिरफ करथिला एवं पुंजीलाल ए घटना घटाई कहीं सौम्य शेखर माँ संयुक्ता सहित थिला शत्रुता जो शत्रुता पाई से एभली कांड भियाई नवविवाहित सौम्य शेखर को हत्या करथिले। ए हत्या एक योजनाबद्ध हत्या पार्सल बोमा माध्यम से हत्या करथिले। ते मामलार वर्तमान सुधा 62 जनक साक्ष्य ग्रहण हो सारी 23 फेब्रुआरी 2018 ए लोमहर्षक घटना घटी। दीपक पुरोहित अच्छा आम सहित बलांगीर ब्यूरो हेड सीधासख जोड़ी होती। दीपक पुंजीलाल को कोर्टे हाजर करा किसी समय अपेक्षा किसी समय पर ए राय आसो बहु चर्चित राय कौन अपडेट सूचना रहुची दीपक? दीपक शुणी पारुछंती? दीपक ए बहु चर्चित मामलार राय आसवा जाउछि पुंजीलाल मेहर को हाजर करा जाइछि तो वर्तमान कौन अपडेट सूचना आसछि दीपक? बहुत देखो शक्ति निश्चित भाव में बहुत चर्चित पाटनागढ़ पार्सल बोमा विस्फोरण घटनार एने आउ किछि समय मध्य राय प्रकाश पाइब। एने पाटनागढ़ एडीजे राय प्रकाश करेंगे जहाँ को लेकिन समस्त अपेक्षा रही पुंजीलाल को कौ प्रकार दंड मिल तेरे घटनार जो तमाम तथ्य प्रमाण को आधार कर पुंजीलाल को दंड विधान करेंगे ना पुंजीलाल को खलास करेंगे ताकू लेकिन समस्त अपेक्षा रही जेहेतु यही मामला 2018 मसीह घटी पार्सल बोमा विस्फोरण घटना सारा देश में चहल सृष्टि करथिला जहाँ को लेकिन समग्र देश मध्य स्तब्ध हो जाता। यही घटना नुआ थिबारु समस्त या लेकिन विभिन्न मत प्रकाश करते तेज आ कि समय मध्य जहाँ खबर आउची 10टा मध्य जो राय प्रकाश पाइब तेज पुंजी जो अभियुक्त रही पुंजीलाल ताकू कि प्रकार दंड मिल लेकिन समस्त अपेक्षा रही जेहेतु किछि समय पूर्व पुंजीलाल पाटनागढ़ एडीजे कोर्टे हाजर होती एने उभय परिवार रही पुंजीलाल परिवार अभियुक्त पुंजीलाल परिवार रही अन्यपटे जो मृत सौम्य शेखर परिवार लोक रही बापा रही माँ संयुक्ता साहू रही तेरे कोर्ट भितर अच्छा तेबे कि प्रकार पुंजीलाल को दंड मिलूची जेहेतु पूर्वर एने सौम्य शेखर परिवार लोके एने दाबी करते जो स्त्री रही दाबी करते पुंजीलाल को फांसी बोली दंड दि जाऊ तेबे कोर्ट कौन राय देउछंती आजीवन सजा दौरान ना आउ किछि विरोध में दंड विधान करा जाउछि ताहा देखिबाकू बाकी रहिला। एने आ किछि समय मध्य जो फैसला आसीबो राय आसिला परे एने स्पष्ट हो शक्ति आ किछि समय पर राय आसीबो राय आसिला पर स्पष्ट हेबो जे की दंड मिलुछि पुंजीलाल मेहर को एवं सौम्य शेखर परिवार को किभली न्याय मिलुछि। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक समस्त सूचना पाई।